Modus Qatar merasuki kampus di Amerika. Saudara, Kongres Amerika Serikat menyelidiki kemitraan Universitas Northwestern dengan media asal Qatar Al Jazeera. Hal ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa masif menentang Israel pasca tragedi teror 7 Oktober 2023. Universitas Northwestern saja diduga menerima dana $690 juta Amerika dari Qatar sejak tahun 2007. LSM Canary Mission yang memantau anti-Israel di kampus Amerika menyatakan, uang Qatar bertujuan mempengaruhi media massa Amerika. Pemerintah Qatar mengguyur kampus Northwestern lewat Qatar Foundation dan Al Jazeera, media resmi Qatar. Pendanaan ini melanggar Undang-Undang Imigrasi tahun 1952 yang menetapkan entitas Amerika tidak boleh menawarkan pelatihan, nasihat ahli, atau bantuan kepada organisasi teroris asing. Menurut MEMRI, Al Jazeera mempromosikan terorisme di seluruh dunia. Qatar juga masih memuat konten antisemit dan anti-Israel dalam sistem pendidikan Qatar. Bahkan buku sekolah Qatar mengajarkan jihad. Mantan Emir Hamad bin Khalifah Al Thani mengakui Wahabi sebagai keluarganya. Bahkan serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 disebut oleh anggota Dewan Syuro Qatar sebagai pendahuluan saja. Meski rekam jejak demikian nyata, dana Qatar merasuk ke kampus-kampus elit Amerika, mulai dari Northwestern hingga Cornell University. Tak heran disimpulkan, kampus Amerika telah menjadi inkubator kepentingan Islamis Qatar. Bahkan Universitas Northwestern termasuk kampus yang ada di Qatar. Dengan bangunan modern, program andalan jurnalistik yang bekerja sama dengan Al Jazeera, tak heran semangat anti-Israel mudah diindoktrinasikan. Pengaruh pro-Hamas juga nyata dengan kehadiran sosok Hatem Abu Dayyeh di kampus Northwestern saat ada unjuk rasa anti-Israel. Hatem adalah senior operator Hamas yang menjadi Komite Koordinator Nasional untuk Jaringan Komunitas Amerika Palestina (USPCN) yang mendukung Hamas. Did you know that your Northwestern School of Journalism is a former partnership with Al Jazeera? I, in fact, just found out about that last week. Well, let me. Padahal Sekolah Jurnalistik Northwestern sudah bermitra dengan Al Jazeera sejak tahun 2019. Let me make you aware of it then, because Al Jazeera, because of their pro-Hamas reporting, the Secretary of State, Anthony Blinken, asked the Qatar Prime Minister to tone down Al Jazeera's anti-Israel incitement. Also, it was Israel, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt that had blocked Al Jazeera because of their pro-Hamas mouthpiece. My understanding is that you have a contract with the Qatar Foundation that expires at the end of 2027-2028 academic year, which now that you know about Qatar, would you be willing to, are you going to still renew that contract? The review of that contract is being done by the provost office, and okay, it will so be. It is. So I'm sorry. May I just finish the answer? These are really short questions. Knowing that Al Jazeera is a mouthpiece for Hamas, are you willing to end that partnership? The decision with respect to the Qatar campus is ultimately the Board of Trustees, and I actually am concerned by the agreement that you're talking about with Al Jazeera. Well, and we are going to look into it. Yeah. Okay. Saudara, dunia kampus melahirkan para intelektual, bukan para pemuja teroris. Sayangnya, kampus Amerika mudah tergiur uang haram dari Qatar. Damai selalu baik, namun damai hanya bisa terwujud tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.